ओम शांति ओम शांति। 30 जून 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा तुम मानू ज्ञान द्वारा पवित्र सुगंधयुक्त फूल अर्थात देवता करने आसी तेणु तुम मानू कंटा भली हेबार नहीं एवं कंटा मानू एही सभा को आनिबार नहीं। आजिर प्रश्न अछि जो संतान माने जोगर यात्रारे मेहनत करुछंती सेमानंकर लक्षण कौन? जो संतान माने जोगर यात्रारे मेहनत करुछंती सेमानंकर लक्षण कौन? उत्तर जोग करिवार मेहनत करुथिबा संतान माने बहुत खुशी रे रहिबे। सेमानंक बुद्धि रे रहिबो जे एबे आमे घर को फेरुछु एहा परे आमे सुगंधित फूलर बगीचा को अर्थात स्वर्ग को जीवु। तेणु तुमे माने जोगर यात्रा द्वारा सुगंधित फूल हेउछ एवं अन्य मानंकु मध्य कराउछ। ओम शांति। एठारे बगीचार मालिक मध्य अछंती, माली और फूल मध्य अछंती। एहा नुआ कथा अटे ना? केही नुआ आत्मा सुनिले कहिबे ये कौन कहउछंती? बगीचार मालिक फूल आदि एसबु कौन? एपरी कथा तो केबे शास्त्र रे सुनी नाहु। तुमे जानिछ आमे बगीचार मालिक नाउरियांकु मने पकाउछे। से एबे एठाकु आसीछंती एठारु आरपारी को नेई जिबा पई बाबा कहउछंती जोगर यात्रा रे रहिबाकु हेबो। निजे निजकु देख मु केते दूर जाउछि, केते निजर सतप्रधान अवस्था रे पहुँची। जेते सतप्रधान अवस्था आसीबो सेही अनुपात रे बुझीब जे एबे आमे घर को फेरुछु। केउ पर्यंत आमे पहुँचीछु एसबुर आधार हेला जोगर यात्रा। सेही अनुजाई निरंतर खुशी मध्य रहिबो। जिए जेते मेहनत करिवे सेते तांको भितरे खुशी रहिबो। जेपरी परीक्षा पाखेई आसिले छात्र बुझी जाए जे मु केउ डिविजन रे पास हेबी। एठारे मध्य सेही परी हेउछि। प्रत्येक संतान निजकु जानिछंती जे मु केते सुगंधयुक्त फूल होइछि, पुणी अन्य मानंकु केते सुगंधयुक्त कराउछि। एहार गायन मध्य रहिछि कंटार जंगल ताहा हेला फूलर बगीचा। मुसलमान माने मध्य कही थांती गार्डन ऑफ अल्लाह। भावुछंती सेठारे एक बगीचा अछि, सेठाकू जिए जाए खुदा ताकू फूल देई थांती, मनोकामना पूरण करी थांती। बाकी एपरी नुहे जे वास्तव रे कौनसी फूल इत्यादि देउछंती। जाहार जेपरी बुद्धि रे अछि सेही अनुजाई साक्षात्कार होई जाउछि। एठारे साक्षात्कार किछि हेले गुरुत्व नाही। भक्ति मार्ग रे साक्षात्कार पाई गला मध्य काटी देउछंती। मीरांकु साक्षात्कार होइथिला तेणु तांकर केते मान रहिछि। से सबु हेला भक्ति मार्ग। भक्ति अधाकल्प चली थाए, ज्ञान किछि हेले न थाए। ते वेद इत्यादि रो बहुत मान रहिछि। कहउछंती वेद हेउछि आमर प्राण। एबे तुमे जानुछ एही वेद शास्त्र आदि सबु हेउछि भक्ति मार्ग पाई। भक्तिर केते विस्तार रहिछि। विशाल वृक्ष सदृश अटे। ज्ञान हेउछि बीज। एबे ज्ञान द्वारा तुमे केते शुद्ध हेउछ। सुगंधयुक्त पुष्प हेउछ। एही मधुवन हेउछि तुमर बगीचा। एठारे काहाकु हेले कंटा कुहाजिब नाही, काहींकि ना एठारे केही विकारग्रस्त नुहंती। तेणु कुहाजिब एही बगीचारे गोटिए हेले कंटा नाही। कंटा माने कलिजुगरे अछंती। वर्तमान हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। एठारे कंटा केउठु आसीब? जदि केही कंटा बसिछंती तेबे निजर ही क्षति करुछंती। काहींकि ना एहा इंद्रप्रस्थ अटे ना। एठारे ज्ञान परिमाने बसिछंती। ज्ञान नृत्य करुथिबा परिमाने। मुख्यंक नाम पुखराज परी, नीलम परी इत्यादि रखा जाइछि। सेही मानंकर पुणी नवरत्न रूपरे गायन करा जाउछि। किंतु एमाने किए थिले एकथा काहाकु भी जणा नाही। बाबा केवल कहउछंती मते मने पकाओ।
तुम बुद्धि रे एबे ज्ञान अछि। 84 जन्मर चक्र मध्य एबे बुद्धि रे रहिछि। शास्त्र रे तो 84 लक्ष जन्म कही देइछन्ति। मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानकु बाबा बुझाउछन्ति तुमे 84 जन्म नेइछ। एबे तम प्रधान रु सत प्रधान हेबाकु पड़िबो। केते सहज भगवान उवाच संतान मानक प्रति केवल मोते मने पकाओ। एबे तुमे पिला माने सुगंधयुक्त फूल हेबा पई निजको आत्मा भाबी बाबांकु मने पकाओ। कंटा हुओ नाही। एठारे सबु मधुर फूल रहिछन्ति, केही कंटा नाहांती। हाँ, मायार तोफान तो आसीब। माया एपरी कठोर अटे जे कि तुरंत फसाई देव। पुणी पश्चाताप करिवे, मु एहा कौन कली, मोर तो अर्जी थिबा पुण्य सबु किछि सरीगला। एहा हेउछि बगीचा। बगीचारे भल भल फूल मध्य रही थाए। एही बगीचारे मध्य केही केही तो फास्ट क्लास फूल होई जाउछन्ति। जेपरी मोगल गार्डन रे भल भल फूल रहिछि। समस्ते देखिबाकू जाइथांती। एठारे तुम पाखकू तो केही देखिबाकू आसीबे नाही। तुमे कंटा मानकू कौन मुह देखाइब। गायन मध्य रहिछि मूत पलिति मैला वस्त्र। ब्रह्मा बाबांकर जप साहेब मुखमणि आदि सबु मने थिला। अखंड मंत्र पाठ मध्य करुथिले। 8 वर्ष बयसरे रुमाल पगड़ी बांधुथिले। मंदिर रे रहुथिले। ब्रह्मा बाबा कहउछन्ति मंदिरर दायित्व मो उपरे थिला। एबे बुझुची मैला कपड़ा धोइबार अर्थ कौन। सबु महिमा शिव बाबांकर ही अटे। एबे संतान मानकू बाबा आसी बुझाउछन्ति, कहउछन्ति भल भल फूल अर्थात आत्मा मानकू आण। जिए भल फूल आनिबे सेमानकू भल फूलरे गणा जीव। समस्ते कहउछन्ति आमे लक्ष्मी नारायण हेबु, तेणु सेमाने निश्चित गोलाप फूल होइगले। बाबा कहउछन्ति आच्छा तुम मानक मुखरे गोलाप। एबे पुरुषार्थ करी सर्वदा गोलाप फूल हुओ। अनेक संतान अछन्ति, प्रजा तो बहुत हेउछन्ति। सेठारे राजा राणी एवं प्रजा रहिबे। सत्ययुगरे मंत्री रहिबे नाही। काहींकि ना राजांकर राज्य परिचालना करिवार शक्ति थाए। मंत्री मानक ठारू मत नेबार आवश्यक न थाए, नचेत परामर्शदाता बड़ होई जिवे। सेठारे भगवान भगवतींक अन्य ठारू मत नेबार आवश्यकता नाही। पतित हेले मंत्रीर आवश्यकता पड़ी थाए। भारतर ही कथा, अन्य कौनसी खंड नाही जेउठी राजा माने राजा मानक पाखरे मुंड नुआऊ थिबे। एठारे ही देखाई दिया जाउछि ज्ञान मार्गरे पूज्य, अज्ञान मार्गरे पूजारी। सेमाने 2 मुकुटधारी, एमाने 1 मुकुटधारी। भारत परी पवित्र खंड आउ केउठारे नाही। पाराडाइज बहिस्थ थिला, तुमे सेथिपाई ही पढ़ुछ। एबे तुमको फूल हेबाकू पड़िबो। मालिक आसिछन्ति, माली मध्य अछन्ति। माली क्रमानुसारे होइथांती। पिला माने मध्य बुझुछन्ति जे एहा हेउछि बगीचा। एठारे कंटा नाहांती, कंटा दुख देइथांती। बाबा तो काहाकू दुख देउ नाहांती। से हेउछन्ति दुख हर्ता सुख कर्ता। केते मिठा बाबा अटंती। तुमर बाबांक प्रति स्नेह रहिछि। बाबा मध्य पिला मानकू स्नेह करुछन्ति ना। एहा हेउछि पाठ पढ़ा। बाबा कहउछन्ति मु तुमको साकार रे पढ़ाउछि। ये मध्य पढ़ुछन्ति, निजे पढ़ी पुणी अन्य को पढ़ाइले अन्य माने मध्य कंटारू फूल हेबे। भारत महादानी बोली गायन रहिछि, काहींकि ना एबे तुमे महादानी हेउछ। अविनाशी ज्ञान रत्न र तुमे दान करुछ। बाबा बुझाउछन्ति आत्मा ही रूप बसंत अर्थात जोगी और ज्ञानी अटे। बाबा मध्य रूप बसंत अटंती। तांको पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि। ज्ञानर सागर हेउछन्ति परम पिता परमात्मा। से अधिकारी अटंती ना। ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। सेथिपाई गायन रहिछि सारा समुद्र को शाही कर, तेबे मध्य महिमा सरीब नाही। पुणी 1 सेकेंड रे जीवन मुक्तिर मध्य गायन रहिछि। तुम पाखरे कौनसी शास्त्र आदि नाही। भक्ति मार्गरे कौनसी पंडितंक पाखकू गले भाविथांती जे एही पंडित बहुत विज्ञ अटंती। ये सब वेदशास्त्र को मुखस्थ करिछन्ति। पुणी ज्ञानर संस्कार नहीं पुनर्जन्म रे मध्य छोट बयसरू ही शास्त्र इत्यादि अध्ययन करिथांती। तुमे संस्कार नहीं जाऊ नाह। तुमे पाठ पढ़ार फलाफल नहीं जाउछ।
ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ କି? ସେଠାରେ କାହାକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଯାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ଶକ୍ତିବାନ ନୁହେଁ। ମାୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଦୁର୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତା'ର କ'ଣ ମହିମା କରାଯିବ କି? ସେ ତ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ନା। ବାବା ସୁଖ ଦେବାରେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତୁମେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଭୋଗ କରୁଛ। ହାର ଏବଂ ଜିତ୍ କାହାର ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବା ଉଚିତ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଆସି କରିଥିଲେ। ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ସେ ନିରାକାର, ଇଏ ସାକାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୂରତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାକୁ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତର ଏ ଶରୀର ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂର୍ତ୍ତର ଏ ଶରୀରର ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଆମର ବାବା ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। କାଳ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଖାଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ବାବା ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଧାକଳ୍ପ କେହି ସେଠାରେ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନକୁ ପାଳିପୋଷି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଠାଉଥିବ। ଏହି ବାବା ତ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କ'ଣ କେବେ କହିବି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇବ? ଲୌକିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ନଚେତ୍ ଖାଇବେ କିପରି? ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ନିଷ୍କାମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ଭୋକରେ ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ। ପୁଣି ମୋର ପାଠ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପାଠ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରାମ କରିଥାଏ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବି ହୋଇଥାଅ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ। ତୁମର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନର ଫୁଲ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଏପରି ନାହାନ୍ତି। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ସେମାନେ ରାତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦିନକୁ ଯାଉଛ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ବନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବନ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖ କିପରି ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ରଙ୍କରୁ ରାଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ସଉଦା ନେବାକୁ ଆସିଛ। କହୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା କର। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଏପରି ଦାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଖଦାତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଚାଲିଥିବି। ଶେଷରେ ତୁମେ କ୍ରମାନୁସାରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏହି ଲଢ଼ାଇରେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବେ, ବାକି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ରହିବେ
ତୁମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ମାୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଡର ନାହିଁ। ବହୁତ ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେବେ ବାବାଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସି ସନ୍ତାନ ହେବ। କୋଳକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଏତେ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ। କୋଳକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତୋଫାନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିସୁଝି କୋଳକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବ। ରାଜପଦ ପାଇବା ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ଦାସଦାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ରୂପବସନ୍ତ ହୋଇ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ କରି ମହାଦାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାଠ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କୌଣସି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଡରିବାର ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ନିରାଶ ହୋଇଯିବା, କୌଣସି ସଂସ୍କାରର ବା ପରିସ୍ଥିତିର ବଶୀଭୂତ ହେବା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ରୂପୀ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବିଜୟ ଆମର ଗଳାର ହାର ଅଟେ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ। ଯେପରି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ଦେଖାଇଲେ, ସେହିଭଳି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସର୍ବଗୁଣର ସ୍ତମ୍ଭ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆରାମ ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆରାମ ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଆଟମ୍ ବମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତା'ର ଅଂଶ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଆଟମ୍ ବମ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ବମ୍। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ସହଜରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।